أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق مثله القائلون ولا يحصي نعماء ولا يدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمى ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام واصل بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا کے دن ہے ولا کے دن ہے عزا کے دن ہے شفا کے دن ہے کہیں ذرا ان چار لائنز میں یہ پورے ایام کو سمٹ کر میں عرض کرنے جا رہی ہوں دعا کے دن ہے ولا کے دن ہے عزا کے دن ہے شفا کے دن ہے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناصب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین ایک سلمان پر محمد حاضرین مجلس کنیزان زہرا عزادار امام مظلوم کربلا تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے وہ پروردگار جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ پروردگار جو دلوں کے راز کا جاننے والا ہے وہ پروردگار جو ہم مانگتے ہیں وہ سنتا ہے اور جو نہیں مانگتے وہ جانتا ہے وہ پروردگار جو اتنا رحیم ہے کنیزان ذرا اتنا رحیم ہے کہ اتنی پابندی ہونے کے باوجود کووڈ-19 ہے نا اتنی پابندی ہونے کے باوجود اس نے اپنے حسین کے غم کو نہ رکھا کنیزان ذرا یہ حسین کا غم واقعی ایسا غم ہے کہ جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے تا قیامت تک حسین تیرا غم یوں ہی چلتا رہے گا کنیزان زہرا میں نے اسے قبل مجلس میں بھی عرض کیا تھا جس آیت کریمہ کی میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کی ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے کیوں کنیزان ذرا خداوند عالم قرآن مجید میں چیخ کر اعلان کر رہا ہے اگر میرے نزدیک کوئی دین پسند ہے وہ تو صرف اور صرف دین اسلام ہے اس لیے کنیزان ذرا خدا کا شکر ادا کیجئے کہ بار الہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو نے ہمیں اسلام میں پہنچ دیا بار الہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو نے ہمیں اٹھا کر حسین کے غم میں بٹھا دیا کنیزان ذرا یہ جو غم حسین ہے نا
یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں کری جانے زہرا۔ مولا حسین کی محبت اور مولا حسین کا غم، ایسی محبت حسین کی کہ جس کے قلب میں حسین کی محبت ہوگی نا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات بر محمد اسلام بہت ہی تکلیفوں سے پھیلا ہے، بہت ہی مشقتوں سے پھیلا ہے۔ اسلام، میں نے اس سے قبل مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اسلام ابھی جو پراپر اسلام ہمارے پاس آ گیا ہے نا، بہت آسانی سے، بہت ایزلی ہمارے آغوش میں آ گیا، لیکن جب اسلام کو پھیلایا گیا نا، کہیں ذرا میرے آئمہ کرام نے، مولا کائنات نے، رسول خدا نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ نے سنا رسول خدا پر کوڑے ڈالے گئے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن کہیں ذرا اسلام پھیلانا الگ بات ہے، اسلام بچانا الگ بات ہے۔ پھیلایا رسول خدا مولا کائنات اور تمام نبیوں نے، جب اسلام کو بچانے کی بات آئی تو سوائے حسین ابن علی کے کسی نے لبیک نہ کہا۔ کہیں زہرا یہ وہ اسلام ہے۔ اور کہیں زہرا فضائل مولا حسین تو میں پیش کروں گی، لیکن اس سے قبل کیونکہ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، کہیں زہرا اور میرے رسول کا بھی قول ہے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو۔ اور کہیں زہرا یہ میرا بھی ماننا ہے اور شاید آپ کا بھی ماننا ہو، مجھے اپنی وہ مجلسی مطلب پوری مکمل نہیں لگتی کہ جس میں حیدر کرار کا ذکر نہ ہو، جس میں فاتح خیبر کا ذکر نہ ہو، جس میں وارث منبر کا ذکر نہ ہو، جس میں رسول کے داماد کا ذکر نہ ہو، جس میں حسین کے بابا کا ذکر نہ ہو، جس میں وارث کعبہ، وارث منبر کا ذکر نہ ہو، جس میں وارث ذوالفقار کا ذکر نہ ہو، جس میں فاطمہ کے شوہر کا ذکر نہ ہو۔ کہیں ذرا اور کہیں ذرا دیکھیے اسلام تو پھیلا ہے، لیکن یہ کائنات میں اس وقت سے محمد اور علی کا نور موجود ہے جب یہ کائنات پوری اندھیری تھی، جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا، اس وقت بھی علی کا نور تھا۔ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، علی کا نور باقی رہے گا۔ صلوات پر محمد سلامت رکھے، نعرے کے جواب دینے والے کو، اور خدا سلامت رکھے اس فرش پر بیٹھی تمام بیویوں کو۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی، اگر آپ نے میری پہلی مجلس سے سنی ہو کہ دیکھیے کہ زہرا میری مجلس میں خاص کر کے جب بھی حیدر کرار کا نعرہ لگے تو اپنی پوری جسم کی قوت کو سمیٹ کر علی کے نعرے کا جواب دیجیے۔ اس لیے میں آگے مسئلہ پیش کر رہی ہوں، اس لیے کہ زہرا حیدر کرار کا نعرہ ہے، کسی غیر کا نعرہ نہیں۔ اور جب فرش پر، اس زمین پر، اس خاک پر، اس تراب پر، اس زمین پر علی اپنے ابی طالب کا نعرہ لگتا ہے نا، کہیں زہرا تو زمین والے بعد میں جواب دیتے ہیں، ادھر نعرہ لگتا ہے، ادھر عرش پر تمام فرشتے ہاتھوں کو بلند کر کے علی کے نعرے کا جواب دیتے ہیں۔ جب بھی علی کا نعرہ لگے اپنے جسم کی قوت کو سمیٹ کر حیدر کرار کے نعرے کا جواب دیا کیجیے۔ اس لیے کہ زہرا علی کا ذکر ایسا ذکر ہے جو مردوں میں زندگی بخش دیا کرتی ہے، علی کا ذکر ایسا ذکر ہے جو سوئے ہوئے ایمان کو تازہ کر دیا کرتی ہے، علی کا ذکر ایسا ذکر ہے زہرا جو مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لے آتی ہے، علی کا ذکر ایسا ذکر ہے زہرا جو ہماری سوئی ہوئی تقدیروں کو جگا دیا کرتی ہے۔ پر محمد وال محمد باز بلند صلوات۔ نعرے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، کیونکہ ذکر علی ایسا ہے کہ ہمارے ایمان، ہماری روح، ہماری جسم، ہمارے خون کو تازہ کر دیا کرتی ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ علی کا نور اس وقت سے ہے جب یہ کائنات نہیں تھی، علی کا نور اس وقت سے ہے
तमाशा भी चाहा। अली का नूर उस वक्त से है जब आसमान का शामियाना न लगा था। अली का नूर उस वक्त से है जब खुदा ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कल्पना किए थे। अली का नूर उस वक्त से है जब तक खुदा ने फूलों में खुशबू न पैदा की थी। अली का नूर उस वक्त से है कि खुदा ने जब कायनात को कल्पना किया था। मैं आपके खिदमत में वाक़या पेश करूंगी, दलील जरूर सूंगी। और रिवायत में मिलता है कि मस्जिद नबवी है, आपकी तवज्जो बस मेरे जानिब होनी चाहिए। मस्जिद नबवी है और जिब्राइल अमीन रसूल खुदा के पास बैठे हुए हैं। एक मरतबा जिब्राइल अमीन रसूल खुदा से किसी मसले पर बात कर रहे हैं। पास में एकदम मौला कायनात बैठे हुए। मौला की उम्र उस वक्त जवानी नहीं है, मौला बहुत जवान थे उस वक्त। रसूल खुदा के पास उनके बैठे हुए एक मरतबा जब जिब्राइल ने मौला कायनात की तरफ देखा कि मौला कायनात बैठे हैं, तो एक मरतबा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। अब जब जिब्राइल अमीन मौला कायनात की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए तो एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुरा करके थे, ऐ जिब्राइल, अली तो कमसिन है, अली तुमसे उम्र में छोटे हैं, तुम बहुत बुजुर्ग हो, तुम अली की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। अब कहीं जरा मेरा रसूल तो वो है जो हमारे माथों को देखकर नस्लों को पता देता है। मेरा रसूल वो है जो हमारा प्रेजेंट भी जानता है, पास्ट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है ना। कहीं जरा इसमें सबको ईमान है। लेकिन रसूल पूछ रहे हैं, हम शियों के लिए एक मैसेज है। रसूल ने पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम अली की ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हो गए? अली तो उम्र में तुमसे छोटे हैं, अभी अभी आए हैं। तुम तो इतने पुराने फरिश्ते हो, तुम बुजुर्ग हो, हर चीज हर लहजे में तुम अली से बुलंद हो, बुजुर्ग हो। एक मरतबा जिब्राइल अमीन मुस्कुरा कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं, जिब्राइल ऐसा तुम क्या जानते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपको पता है जब मैं नया नया बनाया गया था, नया खल्क किया गया था, मेरे नूर को नया नया बनाया गया था, मैं अर्श पर था, सातवें आसमान पर था, और जब मैं नया नया बनाया गया मैं कुछ नहीं जानता था। उस वक्त एक आवाज़ गैबी आई थी, ऐ जिब्राइल, तू कौन है और मैं कौन हूँ? ऐ जिब्राइल, तू कौन है, मैं कौन हूँ? तो या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आया, बस मैं यही कहता जाता था, तू है, मैं। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं यही कहता जाता था, बारिला, तू है, मैं हूँ। समझ में नहीं लगी ज़रा बात, बहुत सुनू पड़ी हूँ खास करके बच्चियों के लिए। या रसूल अल्लाह, बस मैं यही कहता जाता था, जब आवाज़ आती थी, ऐ जिब्राइल, तू कौन है, तो मैं यही कहता था, बारिला, तू है, मैं हूँ। रसूल मुस्कुरा कर कहते, जिब्राइल फिर हुआ क्या? या रसूल अल्लाह, होना क्या था? मैंने इसी जवान को अपने करीब आता देखा, इसी नूर को मैंने अपने करीब आता देखा। ये जवान मेरे करीब आकर कहता है, ऐ जिब्राइल, ऐसे जवाब नहीं देते। कहा, मेरे हाथों को जोड़ कर गया, जवान आप ही बता दे जवाब कैसे देते हैं। कहा, ऐ जिब्राइल, देखो, अब अगर खुदा पूछेगा तू कौन है, मैं कौन हूँ, तो तू कह देना, बारिला, तू मैं जिब्राइल हूँ और तू रब्बे जलील है। एक मरतबा जिब्राइल ने हाथों को जोड़ा। रसूल ने कहा, ऐ जिब्राइल, अच्छा ये बताओ, उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी उम्र तो नहीं जानता, मैं बहुत नया नया खल्क किया गया था। कहा, तो फिर भी अंदाज़न तुम्हारी उम्र क्या नहीं होगी? कहा, या रसूल अल्लाह, उम्र तो नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ। कहा, क्या? देखिए, मैं ये वाक़या इसलिए बता रही हूँ कि अली का नूर कब से है? जब कायनात में मुश्किल आई ना, हर जर्रे ने मुश्किल कुशा को पुकारा है। एक मरतबा जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उम्र तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब मैं खल्क किया गया था ना, तो मैंने आसमान पर एक सितारे को देखा था। आसमान पर एक सितारे को देखा था, वो इतना रोशन था कि पूरा आसमान जगमगा रहा था। वो सितारा इतना रोशन था कि पूरा आसमान जगमगा रहा था। उसमें इतनी दमक थी, इतनी चमक थी, इतना नूर था, इतना ज़हूर था कि आसमान पूरा नूर हो गया था। रसूल खुदा कहते हैं, ऐ जिब्राइल, अच्छा वो सितारा क्या था? कहा, या रसूल अल्लाह, जानता तो नहीं, पर इतना जानता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था मैंने उस सितारे को देखा, और वो सितारा 30,000 साल में एक मरतबा निकलता है। आपके ज़हनों में बात आई? वो सितारा 30,000 सालों में एक मरतबा निकलता है, और मैंने उस सितारे को 30,000 मरतबा देख लिया। मैंने उस सितारे को 30,000 मरतबा देख लिया। आप अंदाजा लगाइए जिब्राइल की उम्र कितनी है। वो सितारा 30,000 साल में एक मरतबा निकलता है, मैंने उस सितारे को 30,000 मरतबा देख लिया। कायनात का रसूल, रहमतुल लिल आलमीन, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना मुस्कुरा कर कहता है, जिब्राइल, अगर वो सितारा देखोगे तो पहचान
सलामत रखे। इस फर्श पर बैठी तमाम बीवियों को खुदा सलामत रखे, उन बीवियों को जो बहुत दूर दूर से इस फर्श हुसैन पर आई। कनीज़ा ने ज़रा क्या कहा जिब्राइल ने कि जिब्राइल ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वही सितारा है कि जिसको मैंने 30,000 मरतबा देखा है। अली वो है। कनीज़ा ने ज़रा, मैंने अर्ज़ किया था जब कुछ ना था अली का नूर मौजूद था, ये कायनात ना थी अली का नूर मौजूद था, ज़र्रा ज़र्रा ना था अली का नूर मौजूद था। और कनीज़ा ने ज़रा ऐसे नहीं बहलूल को दीवाना कह दिया गया, सलमान को दीवाना कह दिया। कनीज़ा ने ज़रा इश्क़ अली है ही ऐसी चीज़ जो डूब जाता है वो डूबता चला जाता है, जो डूब जाता है वो डूबता चला जाता है, और जब डूब जाते हैं तो लोग दीवाना कह दिया करते हैं। कनीज़ा ने ज़रा जिब्राइल अमीन की बात अर्ज़ करी ना, मैं जिब्राइल से एक रिवायत पेश करूँगी। एक मरतबा रसूल खुदा है और जिब्राइल अमीन है, दोनों साथ बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी में। आप थके तो नहीं ना? मस्जिद नबवी में बैठे हुए। एक मरतबा जिब्राइल से रसूल खुदा गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू करते करते कहते हैं जिब्राइल एक बात बताओ, तुम तो खुदा के सबसे पावरफुल फरिश्ता हो, 7वें आसमान पर रहते हो, तुम्हारा मकाम ही कुछ और है, तुम कितनी मरतबा अर्श से फर्श पर आते हो, फर्श से अर्श पर जाते हो, क्या कभी थकते नहीं? क्या तुमको थकावट महसूस नहीं होती? कभी आते हो दर ज़हरा पर चक्की चलाने के लिए, कभी आते हो हसनैन का झूला झूलाने के लिए, कभी किसी काम से कभी किसी काम से। ऐ जिब्राइल तुम थकते नहीं? कहा या रसूल अल्लाह थक तो जाता हूँ। कहा अच्छा कोई ऐसे मौके हैं कि जिसमें तुम बहुत तेजी के साथ अर्श से फर्श पर आए हो? बहुत ही तेजी के साथ अर्श से फर्श पर आए हो। जिब्राइल मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह हाँ 3 मौके ऐसे हैं, मैं आपकी सारी तवज्जो अपने जानी चाहूंगी। कहा या रसूल अल्लाह 3 मौके ऐसे हैं कि जिसमें मैं बहुत तेजी के साथ अर्श से फर्श पर आया हूँ। ये 3 मौके मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। अब आप इसको कैसे सुनेंगे ये आपके इख्तियार में है। एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुरा कर कहता है जिब्राइल वो 3 मौके कौन से हैं? कहा या रसूल अल्लाह वो 3 मौकों में से पहला मौका वो है कि जब जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला था तो उस वक्त आवाज़ गैबी आई थी जिब्राइल जल्दी से फर्श पर जा, मेरा महबूब आग में गिरने वाला है, जाकर मेरे हबीब को बचा ले। या रसूल अल्लाह ने बहुत तेजी के साथ अर्श से फर्श पर आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाकर आग को गुलजार कर दिया। एक मरतबा रसूल खुदा कहता है अच्छा जिब्राइल दूसरा मौका कौन सा है? ये मौके आप भी अपने ज़हनों में याद रख सकते हैं। कहा या रसूल अल्लाह दूसरा मौका वो है कि जब बरादरान यूसुफ ने जनाब यूसुफ को कुएं में डाला, जब कुएं में गिर रहे थे यूसुफ, उस वक्त आवाज़ गैबी आई ऐ जिब्राइल जल्दी से जल्दी फर्श पर जा, मेरा हबीब मेरा महबूब मेरा नबी कुएं में गिर रहा है, जाकर यूसुफ को अपने परों पर उठा ले। या रसूल अल्लाह मैं बहुत तेजी के साथ आया और यूसुफ को अपने परों पर उठा लिया और कुएं से गिरने से बचाया। कहा ऐ जिब्राइल अब तीसरा मौका कौन सा? और कहीं ज़रा ये तीसरा मौका मैं आपके खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। जिन्होंने मेरी मजलिस सुनी है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जिन्हें याद हो खुदा उनके ज़हनों को सलामत रखे। एक मरतबा जिब्राइल से कहा गया कि जिब्राइल वो तीसरा मौका कौन सा है कि जिसमें तुम बहुत ही तेज़ी के साथ अर्श से फर्श पर आए हो। जब ये तीसरा मौका पूछा गया ना जिब्राइल से, तो जिब्राइल अमीन मुस्कुराने लगे, झूमने लगे। रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं जिब्राइल तुम झूम क्यों रहे हो? क्या रसूल अल्लाह वो तीसरा मौका ऐसा मौका है मैं जब जब याद करता हूँ मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। वो तीसरा मौका ऐसा मौका है मैं जब जब याद करता हूँ मेरी रूह ताज़ा हो जाती है। या रसूल अल्लाह वो तीसरा मौका ऐसा मौका है मैं जब जब याद करता हूँ मैं पूरी तरीके से अली की मोहब्बत में डूब जाता हूँ। मेरा उस्ताद है अली। कहा है जिब्राइल तीसरा मौका बता। कहा या रसूल अल्लाह तीसरा मौका वो है कि जब जंग उहद में मेरे उस्ताद की तलवार टूट गई थी और जब तलवार टूट गई अर्श इलाही पर आवाज आई ऐ जिब्राइल तेरे उस्ताद अली मुर्तज़ा
اور خدا سلامت رکھے اس قوم کی بزرگوں کو. میں اکثر مجلس میں کہتی ہوں, اس سے قبل مجلس میں بھی میں نے کہا, دیکھیے کنیزہ ذرا میں اپنے موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا کہوں گی, اس لیے کہ جب بزرگ مجلس میں نعرہ لگائے تو بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے کنیزہ ذرا آج جو کچھ ہمارے پاس ہے, چاہے عزا خانہ سجانے کا طریقہ ہو, چاہے فرش حسین بچھانے کا طریقہ ہو, چاہے علم پٹکے لگانے کا طریقہ ہو, چاہے ماتم میں گلاب ڈالنے کا طریقہ ہو, یہ سب کچھ اگر ہمیں ملا ہے تو ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے. اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو ہم تک یہ تمام چیزیں نہ آتی. اس لیے کہ نظام ذرا قوم کی بزرگوں کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات. یہ منزلت مولا کائنات ہے, یہ فضائل حیدر کرار ہے. کنیزہ ذرا دیکھیے, کنیزہ ذرا کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ میں اپنی پرسنل رائے پیش کرنے جا رہی ہوں اور ایک روایت بھی باقاعدہ پیش کروں. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کائنات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, بہت زیادہ اونچا کر دیا ہے, بہت زیادہ فضائل پڑھتے ہیں, اپنی پوری مجلس علی کے نام کر دیتے ہیں. ہم خود سے نہیں کرتے, میرے رسول نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کنیزہ ذرا دیکھیے, ہم نماز میں اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. کیا جانتی ہیں یہ دستور کب سے چلا ہے؟ اور بزرگوں کا مجمع ہے, صاحب علم کا مجمع ہے, مجھ سے بہتر علم رکھنے والے میرے بزرگ یہاں موجود ہیں جن سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. لیکن چھوٹی بچیوں اور بہنوں کے لیے کلیئر کرتی جاؤں گی. کیا آپ جانتے ہیں یہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کب سے چلا اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کنیزہ ذرا جب رسول خدا معراج پر گئے تھے نا, اور جب معراج پر چوتھے آسمان پر پہنچے تھے, تمام آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے, اور چوتھے آسمان پر جانے کے بعد تمام نبی موجود ہیں, ایک مرتبہ کسی نبی نے پڑھ کر کہا یا رسول اللہ نماز پڑھا دے, یا رسول اللہ صفیں لگی ہیں نماز پڑھا دے. رسول نے دیکھیے کنیزہ ذرا وہاں داؤد نبی بھی موجود ہے, جناب خضر موجود ہے جو زندہ ہے, اور وہاں جناب عیسیٰ بھی موجود ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا این عیسیٰ ابن مریم, این عیسیٰ ابن مریم, مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ عیسیٰ نے مجھ کو سے اٹھا کر کہا لگتا ہے کیا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں. رسول نے کہا عیسیٰ گلدستہ اذان پر آ جاؤ. عیسیٰ, یہ سارا منظر ہے چوتھے آسمان کا. رسول کہہ رہے ہیں عیسیٰ گلدستہ اذان پر آ جاؤ. رسول کو لبیک کہہ کر عیسیٰ گلدستہ اذان پر آ گئے. وہاں تمام نبی موجود ہیں, خضر بھی ہے, داؤد بھی ہے جو زندہ اور سلامت ہے. رسول چاہتے تو کسی سے کہہ سکتے تھے, عیسیٰ سے کیوں کہا؟ اس کی بھی بات میں وجوہات آخر میں کلیئر کروں گی. ایک مرتبہ کہا عیسیٰ گلدستہ اذان پر آ جاؤ. عیسیٰ گلدستہ اذان پر چلے آئے. 4 مرتبہ کہا, بڑی توجہ, آخری مجمع سے 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اب عیسیٰ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر رک جاتے ہیں, اور رکنے کے بعد پیچھے مڑتے ہیں رسول کی طرف, اور رسول کی طرف دیکھ کر ہاتھ کانوں پر ہے, رسول کی طرف مڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے, آپ زمین پر اپنا وسیع, اپنا نبی, اپنا جانشین, اپنا خلیفہ, اپنے بعد اپنا
देता है, बगैर 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 नाम अली जो अजान देता है, खुदा के घर वो अधूरा बयान देता है। बगैर नाम अली जो अजान देता है, खुदा के घर वो अधूरा बयान देता है। अली के हक को छुपाओगे किस तरह लोगों, अली के हक की गवाही कुरान देता है। एक ज़माना मोहम्मद ये मंजिलत मौलाए कायनात है, ये फ़ज़ाइल हैदर कररार है, ये इश्क़ हैदर कररार है। मैंने कहा ना, जितना डूबते जाइएगा उतना डूबते जाइएगा। जितना डूबेगा इस इश्क़ में, कोई सलमान बन जाएगा, कोई अबूज़र बन जाएगा। कहीं जाने ज़रा ये दर ही बात ऐसा दर है कि जिसने खुलूस नियत और मोहम्मद के साथ मोहब्बत के साथ आइएगा। कहीं जाने ज़रा अगर खाली झोली आइएगा तो भर कर जाइएगा। कहीं जाने ज़रा आप ही सोचिए, मौला का मोजज़ा है कि आज दुनिया में ऐसी बीमारी और ऐसी वबा फैली हुई है, उसके बावजूद दरे हुसैन पर लोगों की कमी नहीं, दरे हुसैन पर लोगों की कमी नहीं। इसी तरीके से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब लोग स्टेटस लगा रहे थे, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम, इंशाअल्लाह होगा मुहर्रम। और वाकई का निज़ाने ज़हरा ये हकीकत है, हर चीज इधर की उधर हो जाए। 2 महीना 8 दिन खुदा ने वादा किया है, कोई से इधर से उधर नहीं कर सका। हर घर में देखिए, कालिमा बारकाहों में मजलिस हुआ करती थी। आज हुसैन का मोजज़ा इस बीमारी की वजह से ऐसा है कि अब घर घर में फर्श हुसैन बिछा है। जिन घरों में अज़ा खाने नहीं सजते थे, आज इस बीमारी की वजह से हर घर में मौला अब्बास का परचम सजा हुआ है। कहीं जाने ज़रा लोग क्या सोचते हैं, हम शियों को पहचानते ही नहीं। कहीं जाने ज़रा हम वो हैं जो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हुसैन के गम को अपने कल्ब से जुदा नहीं करेंगे। कहीं जाने ज़रा, क्योंकि हुसैन उस शख्सियत का नाम है, हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है। कहीं जाने ज़रा, इससे कबल मैंने मजलिस में भी अर्ज किया था, कहीं जाने ज़रा कि दोबारा आपकी ज़हनों को एक बार मैं रिपीट करती हुई चाहूँगी, मेरा हुसैन वो है। कहीं जाने ज़रा पहले अगर पूछते लोग इक्का दुक्का जानते थे मौला हुसैन कौन है, लेकिन आज की डेट में 2020 में अगर आप किसी गैर मजहब के इंसान से भी कहिए ना हम मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, तो वो बड़े एहतराम से आपका एहतराम करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं हुसैन क्या है। हुसैन किसी शख्स का नाम नहीं, हुसैन एक शख्सियत का नाम है। हुसैन किसी आदमी का नाम नहीं, हुसैन आदमियत का नाम है। हुसैन मानव नहीं, हुसैन मानवता का नाम है। कहीं जाने ज़रा अगर हुसैन ना होते कहीं जाने ज़रा तो ये आज कायनात ना होती, अगर ये हुसैन ना होते तो ये आज़ाखाने ना होते, अगर हुसैन ना होते ये आज़ादारी ना होती। आज कोने का जर्रा जर्रा लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद कर रहा है। आज कायनात का कोना कोना लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है। देखिए कहीं जाने ज़रा अभी मैं मसाइल में आने वाली हूँ और मैं ये कहूँगी, जो आपकी हाजत पूरी ना होती हो मौला हुसैन के सत्ते में मांगिएगा। इस फर्श पर शायर कह रहा है, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, टूटे न जो कभी वो सितारा हुसैन है। और मोजज़ा तो देखिए ज़हरा के लाल का, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी या अली, हैदरी या अली, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा सलामत रखे नारा लगाने वाले को, और खुदा सलामत रखे नारे के जवाब देने वाले को, और खुदा सलामत रखे इन बीवियों को जो दूर दूर से सिर्फ इस फर्श पर आई हैं किसका मातम करने के लिए, एक दुखियारी माँ के लाल का मातम करने के लिए। बस मैं मसाइब के मंजिल पर आ गई। कहीं ज़रा मसाइब से पहले एक छोटी सी रिवायत पेश करूँगी, जिसका दिल चाहे वो गिरिया करे और जिसे रोना ना आए ना वो घर जाके सोचिएगा कि इस रिवायत पे आपको आखिर रोना क्यों है। मेरे
सातवें इमाम या छठे इमाम में कंफ्यूज रिवायत, लेकिन इमाम का कौल है कि मेरे जद हुसैन मजलूम को एक भेड़ के मानिंद मारा गया। मेरे जद हुसैन मजलूम को एक जंगली भेड़ की तरह मारा गया। मेरे ज़रा चाहने वाले ने जब मौला ये रिवायत सुना रहे थे ना, तो चाहने वाले ने बढ़कर पूछा, मौला आप किसी भी जानवर का नाम ले सकते थे, आप बकरी कह सकते थे, आप कुछ भी कह सकते थे, आपने भेड़ का नाम क्यों लिया? मेरा इमाम जो है ना सारों कतार रोने लगता है और रो कर कहता है, तुम नहीं जानते मेरे जब हुसैन को जंगली भेड़ की तरह मारा। जब उसने कहा हमारा जंगली भेड़ की तरह कैसे कहा, तुम नहीं जानते? अरब जमाने में खुशी मनाने का एक दस्तूर था। वो ये दस्तूर था कि जब वो खुशी मनाना चाहते थे ना, वो एक भेड़ के बच्चे को खरीद लेते थे और खरीद के उसको कम से कम 4